पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो आपके सामने जो है लेके आने लगा हूँ। कैसे दूसरे पार्टनर ने 100 करोड़ का जो है वो चूना लगाया और दुबई भाग गया। ये फ्रॉड हुआ कैसे और कब से ये केस जो है आपके पास है? बैंक अल्फला लिमिटेड में जाली अकाउंट्स खोले गए हैं और उस पे जाली दस्तखत किए गए हैं एक डायरेक्टर की एब्सेंस में। वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। जाली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किए बिना ये अकाउंट्स खोले गए। पाकिस्तान में उनका कभी विजिट नहीं हुआ उस हवाले से? जब से उन्होंने होश संभाला है वो बाहर के मुल्क में ही रहे। गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव थे शेख अजहर अली, उन्होंने एक लंबी सीरीज ऑफ फ्रॉड जो यहाँ पे कर रखी। जैसे ही कोई एक फ्रॉड उठाते हैं तो उसके नीचे से और फ्रॉड निकल आते हैं। इस लेवल का फ्रॉड एक मेगा फ्रॉड जो कि सोच में भी नहीं आता कि बैंक अल्फला लिमिटेड जैसा एक इदारा, उस पे लोगों का एक ट्रस्ट है तो वो सोच से बाहर है, यकीन से बालातर है। वो तो जाहिर है जाली अकाउंट खोलना था। बैंक अल्फला के मुलाजमीन शामिल थे। 1 अरब के करीब जो अब तक सामने आता है जो कि रकम जो है फ्रॉड किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो आपके सामने जो है लेके आने लगा हूँ। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो हुआ है एक शख्स के साथ जो कि एक कंपनी का मालिक था। 2 उसमें पार्टनर थे। एक पार्टनर जो था वो पाकिस्तान में था और जो दूसरा पार्टनर था वो ओवरसीज़ था। ओवरसीज़ जो पार्टनर था उसको कोई खबर नहीं हुई कैसे दूसरे पार्टनर ने गपला किया, 100 करोड़ का जो है वो चूना लगाया। इसमें बैंक के जो लोग थे वो भी मुलव्वस पाए गए। इसमें अल्फला बैंक जो है उसके ऑपरेशन मैनेजर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर भी शामिल हैं। इसके अलावा रीजनल जो मैनेजर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनके अप्रूवल के बगैर जो है ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के साथ ये सारा फ्रॉड हुआ। वो जो शख्स था जो कि अब दुबई भाग गया है, उसने पाकिस्तान में मौजूद ये कंपनी का सारा जो है बिज़नेस इसको सेल आउट किया। तमाम असासा जात जो हैं इनको सेल आउट किया और दुबई भाग गया। केस अभी FIA के पास है। क्या इस पे सूरत हाल है, क्या स्टेटस है इस केस के हवाले से? मेरे साथ इस केस के जो लॉयर हैं वो मौजूद हैं, फरहान साहब, जो कि इस केस को देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस केस में अभी तक कितनी पेशरफ्त जो है वो हुई है और ये केस स्टार्ट कहाँ से हुआ और कब से इनके पास ये केस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब, मुझे बताइएगा कि ये केस जो है ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग जो है ये कंपनी, उसके साथ ये फ्रॉड हुआ कैसे और कब से ये केस जो है आपके पास है? ये केस जो है फ्रॉड तो खैर सिलसिला काफ़ी पुराना है इसमें, लेकिन जिस पर्टिकुलर फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, जाली बैंक अकाउंट्स जो खुले हैं, बैंक अल्फला लिमिटेड में जाली अकाउंट्स खोले गए हैं एक कंपनी के अकाउंट्स और उस पे जाली दस्तखत किए गए हैं एक डायरेक्टर की एब्सेंस में। ये वाक़या है 2018 और 2019 का। इन 2 सालों में ये 3 मुख्तलिफ अकाउंट खुले थे। 2 अकाउंट साहिवाल ब्रांच में खोले गए थे बैंक अल्फला लिमिटेड के। एक अकाउंट जो खुला था कंपनी अकाउंट वो लाहौर में खोला गया था। अब 2018 और 2019 में ये जाली अकाउंट्स खोले गए थे, लेकिन चूंकि जो मेरे क्लाइंट हैं अली रज़ा अल्ताफ़, वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो इन सालों में पाकिस्तान मौजूद ही नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके जाली दस्तखत करके, जाली अंगूठे लगवा के, जाली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किए बिना ये अकाउंट्स खोले गए। और उनके इल्म में 2022 के में जो पाकिस्तान आए तो उनके इल्म में तब फ्रॉड आना शुरू हुए कि उनकी एब्सेंस में क्या क्या फ्रॉड यहाँ किए। जब से जो पार्टनर हैं आपके अली रज़ा अल्ताफ़ साहब जो हैं वो ओवरसीज़ थे, वो पाकिस्तान उससे पहले कभी नहीं आए। जब से उन्होंने इस बिज़नेस में पार्टनरशिप की जो शेख अज़हर हैं उनके साथ, पाकिस्तान में उनका कभी विज़िट नहीं हुआ उस हवाले से? उनका विज़िट पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। शाज़ और अदर इक्का दुक्का उनके विज़िट से, क्योंकि वो शुरू से ही जब से उन्होंने होश संभाला है वो बाहर के मुल्क में ही रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहे। वैसे ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं, कराची से हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान विज़िट नहीं होते थे उनके। तो उनका फॉर द फर्स्ट टाइम इस बिज़नेस वेंचर के लिए पाकिस्तान आना हुआ 2016 में और 2017 में ये वेंचर हुआ और 2017 में पाकिस्तान से वापस चले गए वो। और 2017 में वापस जाने के बाद वो 2021 के एंड में, 2021 के साल के एंड में पाकिस्तान हुआ है। और इस दौरान जब पाकिस्तान मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, एक ट्रस्ट को मिसयूज़ करते हुए, उनकी एब्सेंस में जो ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव थे शेख अजहर अली, उन्होंने एक लंबी सीरीज़ ऑफ फ्रॉड जो यहाँ पे कर रखी थी, जो कि हमें रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट से पता चलता है। वक्तन फ़वक्तन हमारे इल्म में चीज़ें आती जा रही हैं जी जी, क्योंकि रोज़ बरोज़ कोई नया फ्रॉड निकलता है। तो वो एक शेर है ना कि लूँ लूँ दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हो।
تو یہاں پہ جو ہے ہم جیسے ہی کوئی ایک فراڈ اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے سے اور فراڈ نکل آتے ہیں. تو ہم ابھی اسی شش و پنج میں ہیں کہ کتنے فراڈ یہاں ہو چکے ہیں. تو خیر ابھی جو موسٹ ریسنٹ ہمارے سامنے ہے وہ بینک الفلاح کے جعلی اکاؤنٹس کا فراڈ ہے کہ اس لیول کی کمپنی, اس لیول کا فراڈ, ایک میگا فراڈ جو کہ سوچ میں بھی نہیں آتا کہ بینک الفلاح لمیٹڈ جیسا ایک ادارہ جو کہ پاکستان میں نہیں, اس کے پاکستان سے باہر مختلف ممالک کے اندر برانچز ہیں, اس کا ایک اسٹیچر ہے, اس پہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے, لوگوں کا اس پہ یقین ہے کہ بینک الفلاح پاکستان کے لیڈنگ بینکس میں سے ایک ادارہ ہے. ایسے ہی. لیکن جب اس طرح کے بینکس کے اندر اس قسم کی جیل سازی ہوتی ہے تو وہ سوچ سے باہر ہے, یقین سے بالا تر ہے وہ. تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ اب جب جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے تو اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے, کمپنی کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, بینک اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں. اس کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جو شخص جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں ان سب کو ان پرسن بینک کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے. وہ ان پرسن بینک میں جائیں گے, بینک میں جانے کے بعد وہ ڈاکیومنٹ سائن کریں گے, سائن انگوٹھے کریں گے, ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی, بزنس پریمیسز کی ویریفیکیشن کی جائے گی, وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کی SCCP سے ویریفیکیشن کی جائے گی, اور پھر اس سب کے بعد بایو میٹرک تصدیق کی جائے گی. اب بایو میٹرک تصدیق اس لیے ہے تاکہ کوئی ایسا شخص, کوئی فراڈیا شخص یا کوئی ایسا شخص جو ٹیررسٹ ہو, جس پہ متعدد پرچے ہوں, جو اشتہاری ہو, جو مطلوب ہو, کوئی اس طرح کے عناصر جو شرط پسند عناصر ہیں وہ یہاں پہ اپنے اکاؤنٹس نہ کھلوا سکیں. اور اگر کوئی شخص اس طرح کا ریکارڈ والا شخص کوئی اکاؤنٹ کھلوائے تو فوراً اور اسٹیٹ اتھارٹیز کو پتہ چل جائے. یہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کا مقصد یہ تھا, اور اس کو مس یوز کیا گیا کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کنڈکٹ ہی نہیں کروائی گئی, کیونکہ جس سال میں اکاؤنٹ کھلے ہیں علی رضا الطاف وہ پاکستان موجود ہی نہیں تھے. تو ظاہر ہے جعلی اکاؤنٹ کھولنا تھا, بینک الفلاح کے ملازمین شامل تھے, اور ڈیفینیٹلی اس لیول کا جب فراڈ ہے تو صرف چھوٹے لیول کے ملازمین نہیں, ان کے اسٹیٹ جو ان کے آپریشن مینیجر ہیں, برانچ مینیجر ہیں, صرف وہی شامل نہیں ہوتے, اس کے اپروول ہائی اپ سے آتے ہیں. تو ریجنل ہیڈ تک یہ بات جاتی ہے کہ اس طرح کا اس لیول کا اکاؤنٹ جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ پروجیکٹس میں شامل رہا ہو, سرکاری ٹھیکے تھے ان کے پاس, سرکاری کانٹریکٹس تھے اس کمپنی کے پاس, اور یہ پاکستان کی چند اچھی کمپنیز میں شمار ہوتی تھی. تو جب اس طرح کی کمپنی کا اکاؤنٹ جب کھولنا ہوتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن بھی پھر اس لیول کی ہوتی ہے. لیکن اس میں تمام ویریفیکیشنز کو بائی پاس کیا گیا, تمام ویریفیکیشنز کو مینیپولیٹ کیا گیا, اور ایک فراڈ کرتے ہوئے بینک الفلاح کے ملازمین کے ملوث ہونے کی وجہ سے یہ فراڈ ممکن ہوا. اور اس فراڈ کے بعد جعلی اکاؤنٹس کھلے. جعلی اکاؤنٹس کھولنے کے بعد اس سے 1 ارب کے قریب جو اب تک سامنے آتا ہے, جو کہ یہ رقم جو ہے فراڈ کیا جا چکا ہے. اب اس پہ چونکہ FIR کٹ چکی ہے, FIA نے اپنی انکوائری کرنے کے بعد, تمام ڈاکیومنٹس کو اٹیسٹ کرنے کے بعد, اس کی فورینزک رپورٹ کروانے کے بعد یہ ثابت ہو چکا کہ یہ فراڈ ہوا ہے, یہ دستخط جعلی ہیں, یہ اکاؤنٹ جعلی ہیں, یہ ٹرانزیکشن جعلی ہے. تو لہٰذا اب چونکہ FIR ہو چکی ہے, اب تفتیش میں مزید سامنے آئے گا کہ کس لیول تک فراڈ تھا اور اصل رقم کتنی انوالو تھی اس کے اندر. ناظرین, آپ نے فرحان صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ان کی ساری گفتگو سنی. یہ کیس جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں زلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے, لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ اس طرح کے فراڈ جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اور لوگ اس چیز سے بچ سکیں. اپنا جو بایو میٹرک ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ احتیاط کریں. اور میری حکومت سے بھی اپیل ہے, آرمی چیف سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس کیس کو دیکھیں, اور اس کی جو شفاف تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ جو علی رضا ہیں ان کو انصاف ملے, تاکہ جو ان کا نقصان ہوا ہے, جو تاکہ اتنی بڑی مالیت کا جو فراڈ ہوا ہے, تاکہ اس کا جو ہے انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا سد باب ہونا چاہیے, تاکہ اس طرح کے جو فراڈ ہیں پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ نہ ہو سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, پھر ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.